Acha tusome neno la Mungu, tutasoma kama mahali pawili. Turasoma mu Bakorinto ba kabiri 10:3 dukomeza aho ngaho Apotre Paul na dusomere mu Gifaransa kugira ngo mwumve. Tutasoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili Abakorinto ba kabiri 10:3 kugeza arageza nko kuri 4. Wakorinto wa pili sura ya 10 na mstari wa 3 na utaendelea mpaka mstari wa 4. 3 4 10 ndetse na arageza kuri 6 jusqu'à 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 6. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 6 et nous lisons au nom de Jésus. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour les renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Amen. Nous sommes prêts aussi à punir toutes Nous les sommes obéissances. prêts aussi à punir. Lorsque votre obéissance sera complète. Votre obéissance sera Yes. complète. Amen. Arufite ijambo ry'Imana. Sijui kama kuna yule ambaye ako na Biblia Soma neno la kwa Mungu. Kiswahili tusikie. Nasoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura yake ya 10 mstari wa 10 mstari wa 3 mpaka 4. Kusoma katika jina la Yesu Kristo. Maana ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Ya elimu ya Mungu. Na tukiteka nyara kila fikara ipate kumtii Kristo. Tena tukiwa tayari kufatiliza maasi yote kutii kwenu kutakapotimia. Amen. Amen. Yaangalieni yaliyo mbele ya macho yenu. Achia hivyo. Mureke ufite ijambo ry'Imana hasome twumve. Ndavuga ngo nubwo turi abantu ntabwo turwana kimwe n'abantu bisi. Ntabwo turwana kimwe n'abantu bisi. Sigane kama watu wa ulimwengu. Intwaro turwanisha ntizakizwe n'abantu. Intwaro turwanisha ntizakizwe n'abantu. Silaha tunazozitumia hazijatengenezwa na mikono ya watu. Ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana. Bali ni silaha ambazo ni ngumu ambazo tumepewa na Mungu. Zibasha gusenya ibigo ntamenwa. Zinaweza ijambo ry'Imana urumva muri Bibiliya ibigo ntamenwa. Zisenya impaka na zinabomoa maneno ya ubishi. Zikanahirika inkuta ndende zose zashiriweho gutambamira abantu ngo batamenye Imana. Zigasenya ibikuta birebire byashiriweho gutambamira abantu b'Imana. Na zinabomoa kuta ambazo ni refu ambazo zimewekwa kwa sababu ya kuzuia wanadamu. Amen. Bityo imigambi yose yo kugomera Kristo tukayinesha. Na mipango yote ya kumpiganisha Kristo na tunashinda. Maze banyirayo tukabamugandagurira. Nuko rero ubwo muzaba mwumviye byimazeyo na mukiwa mmetia kutosha, twiteguye kuzahana uwanga kumvira. Tuko tayari kumwazibu yeyote ambaye hataki kusikia. Bibiliya yera haravuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu
ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cishize hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima zose ngo tubigomororere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzaba gusohoye mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Muri Yakobo ndahasoma nje nyine kubwo kugira ngo tureke gutwara umwanya. Katika kitabu cha Yakobo atasoma mwenyewe ili tuweze kukomboa. 5:17 5:17 haravuga ngo Doyereriya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera kandi arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Amen. Amen. Nababwiye ngo uyu munsi turavuga hejuru y'imbaraga z'amasengesho. Na leo nimesema ya kwamba tutaongea juu ya nguvu za maombi. Kandi izi mbaraga z'amasengesho nta handi zituruka. Na nguvu hizi za maombi hauwezi ukazipata mahali pengine. Zituruka kuri Data. Hizo nguvu zinatoka kwa Baba. Ushobora gutekereza mwese izo mbaraga ziboneka gute? Na unaweza ukajiuliza maswali, hizo nguvu zinapatikana namna gani? Ziboneka iyo wasabanye na Data. Na hizo nguvu zinapatikana ukiwa na uhusiano na Baba. Nyamuneka iyo wagiye imbere y'Imana mugasabana nayo, Na ukienda mbele za Mungu alafu unafanya uhusiano na Mungu, hahandi izi mbaraga zituruka. hakuna mahali pengine unaweza ukapata nguvu. Turasomye mu Wakorinto ba 2:10-3. Na tumesoma katika kitabu cha Wakorinto 10 na mstari wake wa 3. Paulo aravuga ngo nubwo tugenda nk'abantu, Na Paulo akasema hata kama tunatembea kama wanadamu, intwaro zacu n'uburyo zicurwa sinkiza abantu, silaha zetu na vile zinatengenezwa si kama za wanadamu, n'uburyo turwana reka biratandukanye. na vile tunavyopigana kama Wakristo ni tofauti vile wanadamu. Aravuga ngo izi ntwaro zigira imbaraga imbere ya Data wazitanze. Na hizi silaha ziko na nguvu mbele za Mungu ambaye amezipeana. Zerekana ko iyo winjiye mu masengesho izi ntwaro uba wazakiriye. Inamaanisha kwamba ukiingia ndani ya maombi umepokea silaha. Nta handi wabonera izi ntwaro utagiye mu masengesho utasabanye na Data. Hakuna mahali pengine unaweza pata silaha hizi. Tizigurwa muri Walmart, tizigurwa muri HB, tizicurwa muri izi nganda mutekereza ko zicura intwaro. Kwa hizi masoko zote na mahali wanatengeneza silaha hauweze ukapata silaha hizi. Aho zicurirwa nda handi nukuja imbere ya Data ugapfukama ukamubwira, asigaye Data izo ntwaro akaziguhera. Mahali ambako zinapatikana ni mbele za Mungu, ukipiga magoti na kuomba Mungu atakupea nguvu hizi. Kuko izi ntwaro zindi murazizi izo zikora murabizi. Na hizi silaha zingine mnajua kazi ambazo zinafanya. Izi nazo zifite imbaraga zitangaje. Na hizi pia zinazo nguvu za ajabu. Naratangaye imbaraga zifite guhambira no guhambura ibyo dushaka. Hizi silaha ziko na uwezo wa kufunga na kufungua yale ambayo tunataka. Bari mu biziko dufite guhambira no guhambura ibyo dushaka. Je, mlikuwa mnajua kwamba tuna uwezo wa kufunga na kufungua vile ambavyo tunataka? Muri Matayo 18 no ku 18. Katika kitabu cha Matayo 18 na sura yake ya 18. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nguhaye ubutware bwo guhambira no guhambura icyo ushaka. Nukuvuga ngo mwisi ijambo ry'Imana rivuga ngo riduhaye ubutware bwo guhambira. Neno la Mungu limesema ya kwamba Mungu ametupea mamlaka ya kufunga na kufungua. Kandi likaduheza n'ubutware bwo guhambura. Na imetupea mamlaka ya kufungua. Ibyo tubibona ryari igihe turimo dusabana na Data. Na haya tunayaona wakati tuna uhusiano na Mungu. Iyo uri mu masengesho, iyo wegereye Imana, iyo watindanye n'Imana, izo mbaraga zo guhambira no guhambura urazifite. Ukikawa mbele za Mungu katika maombi, nguvu hizo za kufunga uko nazo. Ariko igihe utari musabana na Data tibishoboka ko izo mbaraga wazibona. Lakini kama hauna uhusiano na Mungu hauweze ukapata nguvu hizo. Dufite guhambira ibintu byose.
Tuna uwezo wa kufunga kila kitu. dufite no guhambura ibintu zose. Na tuko na uwezo wa kufungua kila kitu. Eliya yari umuntu nkatwe. Na Elijah alikuwa binadamu kama sisi. Ariko aragenda hambirira imvura mu kirere imyaka 3 n'amezi 6 imvura ikime ibiki birabo. Lakini aliweza kufunga mvua miaka 3 na miezi 6 bila umande, bila mvua kunyesha. Ngo buce amapfa maze kuba menshi bamushatse arongera kandi yamvura arayihambura mu kiganza cye iraziragwa ubutaka buratoha baratangira bararima. Wakati maafa ilikuwa, haleluya, ufite imbaraga zo guhambira no kuwa. Tuko na nguvu ya kufunga na kufungua. Eliya yari umuntu nkatwe. Na Elijah alikuwa binadamu kama sisi. Ariko kuko yatindanye n'Imana. Lakini kwa sababu alikawa pamoja na Mungu, ubushobozi bwo guhambira imvura mu kirere. Mungu akampa uwezo wa kufunga mvua mawinguni. Aba bavyize ndakurahiye ta evaporation yigeze iba mu kirere nta niwaje yigeze iboneka nta nakantu nakamwe kige kugeza igihe Eliya yongeye kubitegeka ibyo kandi birongera biramanuka imvura barayibona. Kulingana na wanasayansi, mvua hiyo ambayo imenyesha hakuna ishara yoyote ambayo ilikuwa inadhihirisha kwamba mvua inataka kunyesha. Iyo myaka abanyabwenge bari mu gihugu, na hizo nyakati zote watu wa elimu ariko amapfa yarinjiye neza ibintu birapfa birashika. Lakini maafa iliingia, kila kitu kikakufa. Rero kubera ko Eliya yari umuko ibintu zose byari mu kiganza cyiwe. Lakini kwa sababu Elijah alikuwa mtumishi wa Mungu, kila kitu kilikuwa ndani ya mikono yake. Ico tuzohambira mwisi kizaba gihambira. Kile ambacho tutafunga duniani kitakuwa kimefungwa. Ico tuzahambura mwisi kizaba gihambira. Na kile ambacho tutafungua duniani kitakuwa kimefunguliwa. Hizi ndwara zitugoye, hizi magonjwa ambazo zimetugoye, umaskini ambao unatuuzi, na vile tumeendelea kushambuliana, duhagaze mu mbaraga za Data, tukisimama kati ya nguvu za Mungu, dufite kubihambira kugeza igihe tuzoshaka tukabona kubihambira. Tuko na uwezo wa kufunga mpaka mahali tutataka kufungua. Ariko bisaba abantu basabanye n'Imana. Lakini hiyo itaomba watu ambao wako na uhusiano na Mungu. Muri ubu bwenge dufite bwacu, ubwenge bwa kimuntu tudushobora kubikora ngo bikunde. Katika akili za kimuntu hawezi ukafanya hayo ya kubali. Bisaba kugira ngo ube warasabanye na Data. Hiyo itakugarimu kuwa na uhusiano na Mungu. Ibihe nsengu witeka bintarura mu mpagarara. Wakati ambayo ninasipendi kuwa pamoja na Mungu yananitoa katika mawazo chafu. Washa ko kugira icyo mpambira n'icyo mpamvu. Na inanipea mamlaka ya kufunga na kufungua. Ibyakozwe n'intumwa 12 katika Matendo ya Mitume sura yake ya 12. Ugenda usoma ibintu Herode yakoreye abigisha. Uende utasoma mambo Herode aliwatendea abira ramwe atangira kubica. Ugenda usoma shambulia kugira ngo mubisome. Komera ngo none ko turavuga ibintu bidahari. Ibyakozwe n'intumwa 12 utangira icyo gice cyose ugisoma. Matendo ya Mitume 12 usome hiyo vasi yote utasikia. Herode yirara mu bigisha. Herode akawashambulia wanafunzi, yica Yakobo na akamuua Yakobo, ngo anezeza Abayuda ati mugende mufate na Petero. Alipowafurahisha Wayahudi wakasema mshike na Petero. Ariko ngo yari mu minsi mikuru ya Pasaka. Lakini hiyo wakati ilikuwa ni siku kuu za Pasaka. Baragenda bamuta mu nzu y'imbohe bamushungisha ngo abasirikari 16. Wakamweka katika gereza, wakampea walinzi 16. Bamwinjiza indani baruwa bakaza bashira abasirikare inyuma y'umuryango. Wakaweka walinzi nyuma ya milango. Aravuga ati Pasaka nirangira uyu nawe agomba gusanga bagenzi. Na akasema Pasaka ikiisha na huyu atawakuta wenzake. Uje gusoma ico gice ngo ariko abitorero ngo bajya hamwe baravuga muti bishoboka kuko Petero yongera gupfa. Lakini ukisoma vasi hiyo inatuambia kwamba watu wa kanisa wakasema hiyo haitawezekana. Barabihakana ati ntibishoboka ko Petero yongera gupfa nkuko Yakobo yari. Wakakataa wakasema Petero hatakufa kama vile Yakobo. Binjira hamwe bahuza umugambi. Wakaingia mahali pamoja wakafunga nia bahuza n'umutima. Wakaunganisha mioyo. Baravuga ati yego Yakobo yarapfuye n'abandi bamaze gupfa. Wakasema Yakobo alikufa na wengine wamekufa. Ntibishoboka ko yongera gupfa. Lakini Petro hatakufa tena. Wabitorero baramusengera. Watu wa kanisa wakamwombea. Murabizi kuko ababiri cyangwa batatu abo bazoba kubw'izina ryanjye icyo bazosaba cyose Data azakibaha. Je, mnajua wawili ama watatu wakiomba Mungu atawapea kile ambacho wanaomba? Mwari muzi ko kutungana duhuje umutima ku kintu kimwe icyo twosaba cyose twogihabwa. Je, mnajua kama vile tulivyo tukifunga nia pamoja
chochote ambacho tutaombea Mungu atatupea. ariko ejo bundi ndimo tekereza naje guhishurirwa ijambo rikomeye, Lakini juzi nilikuwa nikifikiria nikafunuliwa neno ambalo ni ngumu. ubutaha nzoribabwira. Nitawaambia neno hilo dushobora wakati kuba ambao impamvu linakuja. abantu bangana gutya dupfukama tugasenga ikintu ntigisubizwe. Birashoboka kuba ntabwo twese tuba twagihurijeho ubundi. Pengine inaweza kuwa sababu hatupati majibu, watu wengi hivi tukiomba bila kupata majibu. Dutangira gusengera abanyabyaha, umuntu agatangira gusengera akazi kiwe, ibibazo afite. Tukianza kuombea wenye zambi, mtu anaanza kuombea shida za kazi yake. Twatangira gusengera itorero kugira ngo ryaguke, umuntu agatangira gusengera umuryango. Tukianza kuombea kanisa kupanuka, mtu anaanza kuombea familia Amurambira yake. kuko turi mu mwanya umwe. Je, mtaniambia Murumva ko tumefunga nia duhujije pamoja? intego ku kintu tugomba gusengera. Je, mnaona papasi yetu ni moja? Babiri cyangwa batatu ni bahuza umutima ku kintu. Wawili ama watatu wakifunga nia pamoja, Nanje nzabumva mbasubize. na mimi nitawasikia na nitawajibu. Petero ari mu nzu y'imbohe, Petro akiwa katika nyumba katika gereza, waje kumva yumva ko marayika aza mukubita mu rubavu. alipo malaika akakuja akampiga, Atizuka, akamwamusha fata inkweto zawe, na akamwambia kenyera neza, viatu yako twende, kurikira. nifuate, Aramukurikiye, na akamfuata. umuryango wavuje kuri babari basirikare ba mbere. Katika mlango akapita ulinzi wa kwanza, uwa kabiri urakinguka, na mlango ya pili uwa gatatu wo ikafunguka, hanze urakinguka, na mlango ya tatu kwenda babandi 16 ikafunguka, abe no kumenya na wale walinzi 16 niba gusa ko hawakujua baragona walikuwa wamesinzia, hawakujua habari. aramushore yamugejeje mu nzira, Na akamubeba akamfikisha jiani, ngahe komeza. alafu akamwambia Niwe nenda. murazi ko yarose yitera ati menye ko marayika koko yankibu. Na yeye alikuwa akifikiria ako kwa ndoto. Haleluya! Isa tuzasaba mwe dufite guhambura imigozi bene data ibaboshe. Tuko na uwezo wa kufungua minyororo ambayo imefunga wandugu. Ibyo tubona bibosha abantu bibagowe, Yote ambayo tunaona ambayo imefunga watu, twahuje umutima tugasenga, tukifunga nia pamoja na kuomba, dufite kubabohora bagasohoka bakagenda. tuko na uwezo ya kuwafungua na kuachilia wanaenda. Amasengesho afite imbaraga mu guhambura no guhambira. Maombi yana nguvu ya kufunga na kufungua. Amasengesho akura umuntu mu nzu y'imbohe, Na maombi yana uwezo ya kutoa mtu katika gerezani. iyo badaterana ngo bamusengere ngo baravuyemo. Je, hawangelikusanyika waombe ili angelitoka? Alikuwa tayari yuko Intekerezo ndani. zari zatangiye gutekereza gusa uburyo bwo gupfa n'uburyo arenganyijwe nibi, ariko abo hanze bagize ishaka Na fikra zilikuwa zimeanza kufikiria vile atakufa, lakini watu wa nje walipoomba wakamfungua. Rero mwumva imbaraga z'amasengesho. Sasa kwa hiyo msikie nguvu za maombi. Mugihe utaramenya imbaraga ziri mu masengesho, Wakati haujajua nguvu za maombi, ushobora gusenga. hauwezi ukaomba. Umuririmbyi wo gushimisha aravuze ngo numva Yesu anemeza ko ndi umunya. Katika nyimbo za sifa mwimbaji akasema Ngoje musenge iteka akanikubanisha ya kwamba niko mwenye zambi, ni muombe bila kukoma, na sisi tunakosa kitu. Nije musenge iteka, Ni muombe bila kukoma, ntaco nzamubura. na sitakosa kitu. Nukuba ngo ubanza kumenya kuko amasengesho afite imbaraga, ukabona kujaga gushaka za mbaraga. Inakuomba ujue ya kwamba maombi yana nguvu, alafu utachukua hatua ya kuomba. Impamvu dushaka amafaranga suko turimo tubona icyo amafaranga akora. Kile ambacho kinatutuma kutafuta pesa, Umunsi nawe wasobanukiwe icyo amasengesho akora, ndakurahiye tuzoryama ukuryama. Na ukijua maana ya pesa ya maombi, hautalala bila kuomba. Tuje imbere, amasengesho aburizwamo imigambi y'ababi. Na maombi yanazuia mipango ya wabaya ya waovu. Mwarimu wizi ko amasengesho azaburizwamo imigambi y'ababi? Je, mlikuwa mnajua ya kwamba maombi yanazuia mipango ya waovu? Yesaya igice cha 36 Katika kitabu cha Isaya 36, 37 37, 38. narumiwe n'ico gice. Nimeshangaa na hii vasi Umwami Sanikarebu ngo yamatuma ku Banyisiraheli, yamatuma ku mwami, aramubwira Hezekiya ati ni gute mutanumvira? Na Karebu akatuma Israeli akasema
kwa nini hamunitii? ni gute mutangandukira? Kwa nini hamutii? muzi ukuntu nogogoje ibi bihugu zose ndimo mbirwanya. Je, mnajua vile nimeteketeza mataifa haya kwa kuyapiganisha? Imana zabo narazifashe nkaza nzitwika nkazikorera uko nshaka, na miungu yao nimeteketeza nikafanya vile ninavyotaka. yari yatumye umugaragu wera bushake, na alikuwa amemtuma mtu wake wa kazi atugenda umbwirire Ezekiya kuko nta mpamvu yiringiye iki kari yiringira Egiputa, ninje agomba kunubaha akanumvira nkamutegeka. Na akamtuma akamwambia lazima mwambie akubali ni muongoze. Ati Yesaya areke kubabesha, ati ntibishoboka ko hari umwami wungira. Yesaya asiwadanganya, kuna yule mfalme ambaye anaweza kujitosha. Ati yo manizo bakiza amaboko yanje ni yihema, na huyo Mungu ambaye atawaondoka katika mikono yangu ni amubwira Imana zibigirwa Imana yagiye afata. Ati none ni gute mutarimo umuntu? Na akamwambia miungu ambaye aliteka, sasa kwa nini hamuniogopi? Baragenda baja kubwira Yesaya, na wakampelekea Yesaya habari ngo baturuke Ezekiya, ngo baturuke iri imbere. Walipokuwa wamekuja wababonye baja kubateka, alipowaona akaenda kuwalaki, batangira kubabwira uburyo umwami Senakeribu yabatumye. Na kaanza kuambia vile mfalme Senakeribu alivyowatuma, arabasobanura ukuntu bagomba kubagandukira, bagomba kubumvira kuko nibo bagomba kwiringira bakabumvira ntibaje kubana. Na akawaambia vizuri vile alivyowaambia waweze kutii, waweze kuwaongoza. Ati kugira ngo mbugira amahoro neza nuko mugomba kunyoboka mukanumvira, na ili muweze kupata amani ni muweze kukubali ni waongozi. Ati kandi nta mani zobakiza amaboko yanjye, na kuna Mungu ambaye atawatosha katika mikono yangu. Ndetse ngo barya barimo barababwira kuko ngo arimo bavuga cyane ndetse ntimuvuga buke mukavuga mu rurameya tukugira ngo bari abarinzi b'inkike batabumva. Na wale ambao walikuwa waambia waseme kidogo ili walinzi wakuta wasisikie. Ati kandi ko turashaka kugira ngo nabo babimenye kuko ejo tuzobakorera ibintu ibikorwa bibi. Na wao wakasema tunataka nao wasikie kwa sababu kesho tutawatendea mabaya. Baragenda babwira Ezekiya, na wakapelekea Ezekiya habari. Ezekiya ngo avyumvishije amagenda mu rusengero rw'Imana. Na Ezekiya alipopokea habari hiyo akaenda kanisani, arapfukama arasenga, akapiga magoti na akaomba. Bamaze gutangira gusenga, alipoanza kuomba, n'abatuma abagaragu biwe ku muhanuzi Yesaya, naye akatuma wafanyakazi wake kwa Yesaya, ati mugende mumubwire ibyo umwami Senakeribu yatumye umugaragu wera bushake, ati ukuntu yatutse Imana, yagereranyije Imana yacu. Ati nimba Imana yiwe yumvise imvugo ya Senakeribu kuri kubwoko bwacu bwa Isiraheli, na akamwambia mumwendee Senakeribu, mumwambie ya kwamba kama Mungu wake hana nguvu kushinda Mungu wetu. Aravuga ngo abana ko barashaka kuvuka ngo ariko nta mbaraga zo kubabyara. Watoto wanataka kuzaliwa lakini hakuna nguvu za kuzaa. Ati ibibazo zabaye ibibazo, urumva imigambi barimo baducurira ejo nta kundi nukutumana. Shida imekuwa shida kwa sababu ya mipango ambayo wanatupangia. Ati Imana ye nimba yose ngaga Imana ikatumvika bayodukiza yumvise uko ari matuka ni Imana. Muambie waweze kuomba ili Mungu wetu aweze kutukinga kwa sababu ameanza kumtusi hata Mungu. Ezekiya Yesaya aramubwira atuma uratumwira umubwire nta kibazo ntaco bazoba Imana irahari. Na Isaya kaenda kawaambia nenda uambie hawatakuwa chochote. Ico nashatse kubabwira nuja gusoma ico gice cha 37, kile ambacho nilitaka kuambia ukisoma hiyo verse ya 37, ngo bagarutse kandi Ezekiya ngo yamaja nono arapfukama yambara bigunia. Waliporudi tena Ezekiya akavaa nguo chafu akakaa chini. Nono ngo bari bazanye na rwandiko basuye kwandika ngo yamarujana mu nzu y'Imana rushira imbere. Na walikuwa wameleta barua za kuwashtaki, akaipeleka ndani ya nyumba ya Mungu akaiweka chini. Arambwira ati Imana urabona ivyo banditse, urabona ukuntu barimo bakugereranya n'ibigirwamana, ibintu abo nyine bikoreye ibiti bagenda babaza bakavuga ngo ni Imana. Na akasema ona vile sasa wameanza kukulinganisha na miungu. None ngiyi kesi yawe ni wewe ujadili nivyo bintu. Na akasema hii kesi ni yako utajadiliana na. Jewe ndi hano mu nzu yawe ndakwereka
wese urwandiko barunzani ariko nawe ndaruguhaye uhangane n'uru rwandiko n'uyu mwami wa Senakeribu. Hii barua sasa wewe mwenyewe utangaliana na huyu mfalme wa Senakeribu. Mimi nimeleta barua ndio hii. Ico gice nababwiye ngo amasengesho azaburizamwe imigambi y'umwanzi. Hii ambayo nimewaambia ya kwamba maombi yanazuia mipango ya muovu. Izo ngabo za Senakeribu ngo zimaze kugota aho zari zigose Israeli. Hii majeshi ya Senakeribu walipokuwa wamezingira Israeli. Mundu wasenze uzomuti. Mtu ambaye ameomba, malaika baramanuka mwijoro. Malaika wa Mungu akashuka kutoka mbinguni. Ngo yamatsinda igihumbi n'inzovu n'ibihumbi 5. Na kaangusha hiyo maelfu. Na sanzari ibihumbi 185. Ni kama 1185. Ngo buce basanga imirambo aho ngaho gusa y'abasirikare. Na wakakuta maiti hapo ya wanajeshi. Wowe kirenze yo imirambo kagenda. Je, unaweza pita maiti hizo zote? Warabakonyagura malaika araza rahotori ibihumbi 185. Malaika aliweza kuwa imbaraga za masengesho. Haleluya! Nguvu za maombi. Mama sengesho zaburizamwe imigambi y'umubisha. Maombi yanazuia mipango ya muovu. Daudi yaravuze ngo niwe uzuta nimbareo ngo inchakura ngo ibitekerezo by'inchakura imigambi y'inchakura ngo azayiburizamo. Daudi akasema maombi ya waovu imigambi y'inchakura azayiburizamo azayipata. Maombi ya wale ambao wanajifanya wenye akili Mungu anazuia. Amajosi ibihumbi 185. 1185 wakakufa. Wa mwami amaguru yabuca yisubirira Ninewi waje gutura. Na mfalme akaenda Ninewi akaenda kuishi huko. Malaika w'Uwiteka araza ararwana. Malaika wa Mungu akakuja kabisa. Kwa kundi rwandiko gusa yazanye arareka. Malaika ati wicecekere ndakwereka icyo nzokora. Ile barua alileta kanisani na malaika akasema sasa wacha urugamba surwawe. Iyo waje imbere y'Imana urugamba ndirubarukira urwawe ruba rw'Imana. Ukiomba Mungu vita haitakuwa yako, vita itakuwa ya Mungu. Ivyinshi turimo turwana nuko ari twebwe tubyiherereza tubizanire nyiri ububasha. Vita nyingi ambazo tunapigana ni kwa sababu hatujapea mwenye uwezo atupiganie. Harasi ibihumbi 100. Iyo barwana bari kubishobora. Maelfu hayo yalikufa. Malaika rakocho wangelipigana. Je, wangeliweza wanajeshi hao? Izo ndio intumbi ngo buce ngo bare bati ibi ni ibiki byaba. Lakini malaika liteketeza asubuhi, wakashangaa kuona maiti bila kuona kile ambacho kimewaua. Arahindukira subirayo. Na geuka na karudi. Amasengesho wasenze. Maombi ukiomba ndakurahiye niyo yonyine azaburizamwe imigambi y'umwanzi. Maombi yenyewe ndiyo huwa yanazuia mipango ya waovu. Kwa badasenga ndio barabaye nk'ibindi bihugu. Je, mnafikiria hawangeliomba si Ezekiel mukaza yazama yambara ibigunira arapfuka marasenga inshuro zibira kazana neza urwadi akarushira imbere. Lakini Ezekiel aliendelea kuomba na kuendelea kumulilia Mungu. Kandi mumenye ko Ezekiel yari umwana. Na Ezekiel mjue alikuwa mfalme. Yambara ibigunira arapfuka maramenya ati urugamba ngomba kuruheza Uwiteka. Alivaa vibaya akapiga magoti akasema vita nitapea Mungu. Amasengesho afate imbaraga zo kuzuru wapfuye. Na maombi yanaweza yakafufua ambaye amekufa. Mwari mubizi ko umuntu wapfuye ariko iyo basenze azayongera kandi akabaho. Je, mlikuwa mnajua ya kwamba mtu ambaye amekufa ukiomba anaweza ishi tena? Yesu bwiwe murabizi kuko yazuye Lazaro. Mnajua Yesu aliweza kumfufua Lazaro. Iminsi 4 yari ishize, siku 4 zilikuwa zimepita. Bashikire baravuga ati uja kuba hano umukunzi wawe inshuti yawe ndiba yagize iki. Na dada zake wakasema ungelikuwa hapa rafiki yako hangelikufa. Yesu aravuga ati ni munyizera ndabizi kuko uyu munsi murabona ibitangaza. Na Yesu akawaambia mkiniamini siku ya leo mtapata muujiza. Kuzuka kose kundimu. Na kufufuka yote iko ndani yangu. Nusoma Abami ba 2:4 no 8. Ukisoma Wafalme wa 2:4 na sura yake ya 8. Unasanga inkuru z'umugore w'Ishunemu umwana wiwe amaze kwitaba Imana. Utasoma habari ya mwanamke Mshunebu ambaye aliweza kuomba mtoto wake alikuwa amefariki. Uwo mugore yari umukire ngo Elia akazahora hanyura. Na huyu mama alikuwa tajiri, Elia alikuwa akipita kwake kila mara. Abagore b'ibitekerezo bizima, wa mama ambao wako na mawazo mazuri. Abwira umugabo ati se uyu muntu uzuhora uko mbona ari umukozi w'Imana nditwo mwubakira inzu
hariya hejuru. Na akaambia mume wake, si huyu naona ni mtumishi wa Mungu, tumjengee nyumba hapa juu ya nyumba yetu, nazo zaza aruhukiremo, na akikuja atakuwa anapumzika hapo. Uko niko babigenje yanziruba kwiruzura. Na hivyo ndivyo walifanya. Nyumba hiyo ikajengwa na ikajaa, ashiramo igitanda, wakaweka kitanda ndani. Umukozi w'Imana ngo aze ayiruhukira, na mtumishi wa Mungu alipokuja akapumzika ndani. Eliya ngo abibone tese abwirwa umugaragu we, tese uyu mudamu urabona twomukorera iki? Na Elijah alipoona hivyo akamuuliza mfanyakazi wake, akasema huyu tunaweza tukamfanyia nini? Atimuhamagaraze hano, na akasema mumuita kuje. Urashaka kumenyekana ku mukuru w'ingabo? Na akamuuliza, je, unataka kujulikana kwa kiongozi wa wanajeshi? Ni kushaka ni twogukorera iki kuri ibi bintu wadukoreye? Unataka tukufanyie nini kwa haya mambo ambayo umetufanyia? Urumva yari umukira mbwa ati njewe nibera mu bacu. Alikuwa tajiri, sasa yeye akamwambia niko kwa ndugu zangu, nanje ni ngaho ninda tunganya itunganya icyubahiro, na hao pengine ni heshima ni kama yangu. Aragenda ngo yigira imbere umukozi waramutariko ndambona nta mwana uzunguruka muri Yesu, nta mwana w'umuhungu. Na alipoenda mtumishi wake akamwambia, nikiangalia hana mtoto na hana mtoto mwanaume. Ati muhamagaraze hano, na akamwambia muite arudie. Ati gihe nkiki uzabukiki umwana w'umuhungu. Na akamwambia wakati kama na huu utakuwa na mtoto wa kiume. Wa mugore arasekana ninka kwa kundi Sara nawe yasetse na Ibrahimu. Na huyu mama akacheka kama vile Sara alipocheka pamoja na Ibrahimu. Ko ati ningo kuvuga ati urivugiye gani nguko nimba ari kigitanda ari inzu maze guhaga aturivugiye gusa. Ni kama amesema ni kwa sababu ya mema ambayo nimekutendea, umeongea tu kuongea. Na akamwambia wakati kama na huu utakuwa na mtoto wa kiume. Barigende igihe kigera wa mudama mzayi mwana w'umuhungu. Na walipoenda wakati ulipotimia, huyu mama akamzaa mtoto wa kiume. Na mtoto akakuwa. Kubukeye abarimo bareba abagaragu babo ko barimo bahinga. Na siku nyingine walipokuwa wakiangalia watumishi vile wanalima, ari kumwe na se ngo atatse umutwe. Na alipokuwa pamoja na baba yake akasema kichwa inauma. Atumutwe. Kichwa inauma. Atumutwe. Kichwa inauma. Ati nimushire nyine. Na baba yake akamwambia mpelekee mama yake. Bamushiriye nyine. Wakampelekea mama yake. Ngo chika aramukikiye kubibera. Mama yake akamkumbatia. Umwanya ntura akagira gucya wa mwana mucika niye kubibera. Na muda uliposonga mtoto akakufa katika mikono yake. Inanda akindi yakoze amamuzamura no muri cha chumba cha Elimu. Mama hakufanya kazi nyingine, alimpandisha katika Elijah. Taguhamagara ngo avuga ngo zagenze gutya. Hakulia yamazamura wa mwana no muca na kuca gitanda cha Elimu. Akapandisha mtoto akamweka katika kitanda cha Elijah. Aramuryamishije. Akamlalisha. Arakinze. Akafunga mlango. Aramanutsa tumugara uti nohereza umugara ngo ndashaka kuja kure umukozi w'Imana. Na akaomba mume wake amtumie mtumishi, akasema naenda kumwangalia mtumishi wa Mungu. Unataka kumureba iki mugabo tizi ndimi byagenze kutoza kumureba iki? Na mume wake akamwambia utaenda kumwangalia nini? Ndashaka kuja kumureba nta kibazo. Akasema nataka kwenda kumwangalia tu. Amuhaye amatandiko n'indogobe barirukanze. Na akampatia ndogobe na wafanyakazi wakakimbia. Barirukanze ngo baje kugero Eliya baramurangisha. Walipokaribia Elijah akamuona. Aturi hano wa mugore umushuremu. Na akasema huyu ni mama mshunemu. Ari umugara gwe tigenda umubaze niki na amahoro. Nibiki bimugenzi. Na akamwambia mfanyakazi wake unenda umuuliza anataka nini? Ari rukango huyu atise na mwana amahoro. Walipokutana akamuuliza akamwambia ni amani, hakuna shida. Umva umuntu asize umwana yacikanya ari kugitana ariko ati na amahoro. Usikie mtu ambaye ameacha mtoto amekufa akasema ni amani. Aratambutse yirukanga. Akapita na akaharakisha. No kubirenge by'umukozi w'Imana byikubise. Na inama katika miguu ya mtumishi wa Mungu. Umukozi kera umugara butigwe atangiye kuja kufa. Na mtumishi wa Mungu akataka kushika kuri escort na nungu ofisiye nibo bazakunda kubegera bashegusha. Na hao maescort wake wakataka kumshika kumzuia. Atimureke afite agahinda ku mutima. Na akawaambia msimuzuie, ako na huzuni moyoni. Imana yampishe ikintu cy'abana. Na Mungu amenificha kile kitu ambacho kimefanyika. Ati ngiyi inkoni ayihaye Gehazi. Atuijamshe kuyirambike ku mutwe w'umwana.
na akampea Gehazi fimbo akamwambia uweke katika kichwa cha mtoto. Yamba murahira wa mudamu tisindi bugusige. Na huyu mama akasema sitakuacha. Ati sindi bugusige uzuzibage. Na akasema mimi sitaenda pamoja na Gehazi, usahau hayo, kama hakuja tuende na wewe. Mukozi manu ati tugende. Na mtumishi wa Mungu akasema waundi ngabari rukanse giwega yari hawe misiokera wa mugaragu wiwe. Na huyu mfanyakazi alikuwa amekimbia kabisa. Wakamfuata wa mugaragu no muri cyacumba, na mfanyakazi akafika na yangoni ku mutwe wa mwana, na fimbo akaweka katika kichwa cha mtoto. Umwana wari wacikanye na mtoto hakutingizika kabisa, alikuwa amefariki. Ngabona bidakunze yambagaruka ahuye na bitumwana yacikanye kare, na akamwambia mtoto amekufa kitambo. Elia azamutse no muri cyacumba, na Elijah akapanda akafika katika chumba, arikingiranye na akajifungiana, apfukamye kuri wama, na kapiga magoti mbele ya mtoto. Amasengesho, maombi, umwana wacikanye, mtoto ambaye arapfukamye kuri wa mwana neza, na akapiga magoti mbele ya mtoto, aramusenge, na akamwombea, amurambara yehu, akalala juu ya mtoto, miguu juu ya miguu, mikono kwa mikono, kinywa kwa kinywa. Uhagira umwana alisamwe. Alafu muda uliposonga mtoto akakohoa, kabiri arasubiye kandi, na mara ya pili akafanya hivyo tena, akaendelea kufunga ndani ya nyumba, na aliendelea kuomba. Agahinda kawa mudama kibuka kuntu ibazungurukagamo nta mwana tuyu mwana agiye ni ngaho gari twe tugiye nitwe twari twamutazi. Niba bibaye biragaragara ko ari twebwe tuzanya agahinda kukana. Inawezekana alikuwa akikumbuka huzuni ya mama huyu wakati alikuwa hana mtoto. Sisi ni kama tumetoa mtoto huyu, lazima turudishe mtoto. Ya kabiri ya gatatu mwana alisamwe, arahaguruka, Elia ahagurutse, ahamagaye wa mudamu ati ngwino ufate umwana wawe. Mara ya kwanza, mara ya pili mtoto akapona. Haleluya! Amasengesho azazura, maombi yanafufua. Umuntu wacikanye, mtu ambaye alikuwa amefariki kabisa, kubera amasengesho yaye arapfukama, Elia aramusengera umuntu abamuzi. Lakini kwa sababu ya maombi ya Elijah akaombea mtoto ibyacu mubona zapfuye muneza twahebye, mambo yetu ambayo yamekufa na ibibazo dufite ukamuvuga ati ahangaha iwe ndizoba bigikunze, na yale ambayo unasema kabisa haya yarananiye ndaho byoba bigishobotse, na unasema haya yamenishinda, hayawezekani. Ariko umunsi winjiye mu masengesho neza ugahamanya n'Imana, lakini siku ambayo utangia katika maombi na unafunga nia pamoja na Mungu, izamukugarurira ari musi, Mungu atakurudishia mambo yako. Izapfuye nta kindi gishobora kubizura atari amasengesho. Hakuna kitu ambacho kinaweza fufua yale ambayo zapfuye, imbano zawe zapfuye, nta kindi gishobora kubigarura atari amasengesho. Karama zako ambazo zimekufa, hakuna kitu ambacho kinaweza kurudisha isipokuwa nguvu ya maombi. Amasengesho atuma ivyo ubona ivyo amaso y'umubiri atabona. Maombi yatakusababisha kuona yale ambayo macho ya mwili hayawezi yakaona. Iyo uri musenga ndakurahiye, hari ivyo ubona aya maso yacu atabona. Ukiomba kuna yale ambayo unaona macho ya mwili hayawezi yakaona. Ni usoma Abami ba kabiri 6:16, ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili 6 na mstari wa 16, uzasangamwe inkuru uburyo Elia nanone yari kumwe n'umugaragu wiwe, bukeye ngo umwami w'Abasiriya ngo ashaka kuja gutera Isiraheli. Utaona vile Elijah alikuwa pamoja na mfanyakazi wake, mfalme wa Siria alikuwa anataka kuwashambulia, kuko ngo bagiraga imigambi yo gutera Isiraheli. Bwaca Imana ikabwira Elia akabwira umwami wao, walikuwa wakipanga mipango ya kushambulia Israeli, lakini Elijah alikuwa akiomba na naambia mfalme, na hiyo mipango inaharibika bure. Bwaci byo bapanze bagira ngo biracyakunda, Elisa akabayibwira umwami ati ririya rembo ube hange bari abantu ko baragira gute. Wakipanga mipango, Elijah alikuwa kijua mipango hiyo na kuambia mfalme vile wamepanga mipango. Okay, umwami w'Abasiriya hamagara ingabo tese mutubwira umuntu muri twebwe uzuva akaja kuvuga inkuru mu Banyisiraheli, ndi gute bamenya imigambi yacu tutari twashayo. Alafu mfalme wa Siria akaita wanajeshi wake
na akaanza kusema tujiulize nani ambayo anaiba siri zetu na kuambia watu wa ni bande Israeli. bajana ayo makuru ni bande? Nani anabeba habari hizo? Umugara ungwetiye ati mwara muri Israeli ati harimo umugabo witwa Elisa. Na mtu mmoja akasema hapo Israeli kuna bwana mmoja ambaye anaitwa Elija. Zose biri ababizi ni ubivuga. Yale yote ambayo tunafanya yeye anafunuliwa na anasema hapo. Ati muzahari. Na akawauliza, je, mnajua mahali hiyo? Biroroshe nimugende muje kumufata muzomu. Na wakasema hiyo ni rahisi, nenda mshike. Akubise ingabo ziwe ziragiye. Akapiga akatuma wanajeshi wake wakaenda. Ngo bashike, walipofika bukeye umugaragwe ngo asohoke, niho nashatse kuvuga. Alafu mfanyakazi wake alipotoka ngo akubita ingabo ngo arebeshe ingabo zihari ko zabazungurutse ati turashize. Alipotoka nje alipoona vile wanajeshi wamewazunguka akasema sasa tumekwisha. Arinjiye kandi muzabwira shebuja ati twashize bantu bose byakomeye. Na akakuja akamwambia bosi wake akasema wametuzingira tumeisha. Takindi Elisa yakoze. Watu wamesinzia hapo. Haleluya. Haleluya. Hakuna kitu kingine Elija alifanya. Yasenze Imana kugira ngo imuhumure amaso. Aliomba Mungu, akaomba Mungu amweze kufungua macho ya Gehazi. Ati ukwingura amaso Gehazi abone ingabo turi kumwe nazo. Uweze kufungua macho ya Gehazi aone wanajeshi ambao tuko pamoja. Iyo wasenze Imana, ukiomba Mungu, ibi turebesha amaso y'umubiri sibyo, wewe ubona ibindi birenze ibyo ngibyo. Ukiomba Mungu yale ambayo tunaona na macho ya mwili, wewe unaona mengine ambayo hayaonekane kwa macho ya mwili. Ngo amusengere Gehazi koko arahumuka. Alipoombea Gehazi pia akafungua ati zoka zirenze ziri. Na akasema wanajeshi ambao wanatuzingira ni zaidi yao. Anakunda ubwoba burashirabona kuko ingabo zabo zibarinze zirenze ziri imbaraga. Na oga ukaisha, akajua ya kwamba wako na wanajeshi ambao wako nguvu kuliko adui zao. Iyo wasenze Imana izi guhumura amaso ukabona ibirenze ibyaya amaso y'umubiri ari mabona. Ukiomba Mungu huwa anafumbua macho yako, unaona zaidi ya macho ya mwili. Gehazi yadasengerwa tabarahumutsa amaso ngo abone. Gehazi hangeliombewa, hangelifunguliwa macho na kuona. Ba Gehazi dufite birasaba ko tubasengera kugira ngo babone imbaraga ziri mu Bumana. Wa Gehazi ambao tuko pamoja nao ni lazima tuwaombee waone nguvu za Mungu. Ba Gehazi uturanye nao usenga Imana kugira ngo Imana neza ibereke imbaraga ziri muri wewe. Wa Gehazi ambao unaishi nao ni vizuri waombee ili Mungu afumbue macho yao. Kandi utabasengeye ntibashobora guhumuka. Na usipowaombea hawatafunguka macho. Nibaga ko bararebesha ibingibi nyine by'amaso y'umubiri. Wao wanaendelea kuangalia na macho ya kimwili. Basengere wewe ufite izo mbaraga kugira ngo babashe kubona imbaraga zitugose ko ari imbaraga zitangaje. Uwaombee wewe ambaye uko na nguvu, waone nguvu wanajeshi ambao wanatulinda vile wako. Kindi kandi amasengesha akora ahumisha abanzi bawe ntibakubone. Kile kitu kingine maombi yanafanya, yanafunga macho ya maadui wasikuone. Niba ushaka kuko abanzi bawe bazoza bakunyurira uruhande, ukitaka maadui wako wapite pembeni zako, ni mu masengesho, ni ndani ya maombi. Abantu narahasomye abo bantu baje kubafata ngo amare Elisa yamasuhuka. Wale watu ambao walikuwa wamekuja kuwashika Elija katoka. Naomba ngo Imana wahumisha amaso. Na Elija kaamuru akasema Mungu uwafumbe macho. Ubahumisha amaso ntibatuone. Uwafunge macho wasituone. Takundi tarindi tu ubahumisha amaso. Ababanzi batukoze ubahumisha amaso. Uwafunge macho wasituone. Usaba Imana kugira ngo ihumishe abanzi bawe amaso. Uombe Mungu ili aweze kufunga maadui zako macho. Ngo basohoke atese murashaka nde? Walipotoka kawauliza mnamtafuta nani? Atiko turashaka Elisa, mwayo mzinzira. Na wakasema tunamtafuta Elija, na akamwambia mmepotea njia. Tabara hanga mureke muze mbeleka hasi. Sio hapa, hata niwaonyeshe mahali yuko. Arabashorera neza ni Samaria mubwa. Akawapeleka moja kwa moja Samaria katika ufalme. Yamaze kubahumisha amaso, yamaze kubahumisha amaso. Vipofu alikuwa tayari amewapofusha macho. Amasengesho ni afite imbaraga zo kuhumisha umwanzi wao. Maombi peke yake ndiyo yako na nguvu ya kuwafumba macho
maadui zako. Niba ufite umwanzi ntakundi umusengera Imana umbwire ngo Mana umuhumisha amaso ndakazambona. Kama uko na adui uombe Mungu aweze kumfunga macho asikuone. Ni izo mbaraga niwe uzifite kugira ngo ubwire Imana imuguhumishiriza haza kunyurira uruhande. Hizo nguvu ni mwenyewe uko nazo, uombe Mungu amfunge macho. Asange bagenzi babo bakorana mu mwijima. Aende awakute wenzake ambao wanafanya kazi pamoja na giza. Experience. Si wewe mtu wa ariko bisabye kufanya bisabye kuba uri mu masengesho. Hiyo itakugharimu kuwa katika maombi. Elia arabajanye ngo bageze i Samaria. Elijah alipowafikisha Samaria, Mana ubahumura amaso babone. Na kaomba Mungu aweze. Haleluya. Amen. Ati bahumura amaso babone. Uweze kuwafungua macho. Bamaze kuingira muri eneo neza. Walikuwa wamefika katika eneo barahumuka. Wakafunguka macho. Utere hejuru tiyo. Wini ibiki. Walipoangalia wakasema hii ni nini? Namara kwinjira mu ngabo zawe neza kabo umuco w'Imana ukamuvira. Umubwire usenga Imana imuhumure. Akishafika katika wanajeshi wako, wamwijije neza mu gitaramo, wamwijije ibwami karamenya iby'ibwami. Imana imuhumura amaso nonuka abona imigisha iri muri Kristo. Wewe umemuingiza ndani ya ufalme, umuombee Mungu amfungue macho aone baraka. Wamuhumishije karanyura hirya, umemfumbisha macho anapita kando. Changu aragu uramubwira ati ngurikira, ama unamuamurisha kufuate. Ufite imbaraga zo kugira ngo akuje inyuma, uko na uwezo wa kumuita akufuate. Umuzane neza umwinjize mu nzu ya data, umulete umuingize katika nyumba ya baba. Numara ubwira Imana ati Mana uyu nguyu yari umwanzi wanje. Na ukifika mbele za Mungu uambie Mungu huyu alikuwa adui wangu. Na umuke none uhabone ubwiza bwawe. Kwa hiyo umfungue macho aone uzuri wako. Imana ni ifite imbaraga zo guhumisha abanzi bawe, igasuikagira imbaraga zo kubahumura kugira ngo babone ubwiza bwawe. Mungu ana nguvu za kufumba macho maadui zako na ana nguvu za kuwafumbua macho ili waone utukufu wa Mungu. Amasengesho ni yahindura imigambi y'umwanzi. Maombi yanabadilisha mipango ya mwovu. Ibyo umwanzi ari matekereza iyo ugiye mu masengesho birahinduka. Yale yote ambayo adui anapanga ukiingia katika maombi yanabadilika. Muzibyo Sauli yakoreye Daudi. Mnajua yale Sauli aliweza kumfanyia Daudi. Yaramuhize cyane, aliweza kumuwinda sana. Ariko nasomye igice cya 19 muri Samueli wa mbere no ku 18 muje kuhasoma. Samueli wa kwanza 19 na 18 musome hapo. Sauli ngo ashaka kwica Daudi. Sauli akataka kumuua Daudi. Daudi ngo aramuhunga ngo aja Inayoti yira. Daudi akakimbia kaenda Nayoti ya Rama. Aho hantu muhumve neza numi. Usikie mahali hapo vizuri, nimeshangaa. Kabisa aho hantu muhakurikire. Mufuate vizuri, nimeshangaa. Ndumirwa ndavuga ngo amasengesho siki. Hiyo mahali imenigusa sana, nikajua maombi iko na nguvu. Ngwagereyo Daudi atekerereza mugenzi wiwe Samuel ukundu Sauli arimo amuhiga ukundu yakeneye kumwica, amubwira amakuru yose. Na alipofika huko akaambia Samuel vile Daudi amepanga njama za kumuua, akamwambia habari zote. Undi aragwatereka tuje Nayoti, hariha abahanuzi tuje kugitaramo. Na yeye akamwambia hata tuende Nayoti ya Rama, huko kuna manabii. Bukeye Sauli tese Daudi ari hehe? Alafu Sauli akamwambia Daudi, akaanza kutafuta Daudi yako wapi. Twihuta aho hantu ati twende haraka mahali hapo. Yagiye Nayoti ya Rama. Na wakamwambia ameenda Nayoti ya Rama. Ati ni yari? Na kauliza ako huko. Ati mugende muje kumutsinda yo muzo mufatire yo mumwice. Na kaamurisha nenda mumuue huko, mumwangamize huko. Yohereza igice ca mbere. Na akatuma kikundi cha kwanza cha wanajeshi. Aho Nayoti ni mu bahanuzi, ni mu gitaramo, ni mu mase. Abantu ntakandi kaza abantu bibereye mu bwiza bw'Imana. Nayoti hakuna kazi nyingine, waombezi wanaendelea ko bararamya, ko barahimbaza, ko baravuga imbaraga z'Imana. Wanaendelea kutamuka uwema wa Mungu. Babantu baraza ryatsinda rya mbere. Hiyo grupe ya kwanza ikafika. Ngo bagituruka kuri batangira guhanura. Walipoanza walikuwa bado wako mbali, wakaanza imbaraga z'Imana zirabakurura nguvu za
Mungu zikawashika zikawakokota. Ubwiza bw'Imana burabakurura. Nguvu za Nabo Mungu batangira zikawakokota. guhanura, batangira gukora wa murimo abandi baza. Wakaanza kutabiri kama vile wanabii. Arategerezaga babantu ndakugaruka ngo baje kumubwira amakuru. Alafu aliposubiri watu ambao walikuwa yohereza bakabiri, akatuma kikundi cha pili. Baragenda nabo kwa kundi abambere bagenda nabo batangira guhanura. Alafu walipokaribia nao wakaanza kutabiri. Ubwa gatatu ibi ni ibiki? Mara ya tatu akaanza atireka nigendere nje nyina abana n'ugukina. Akasema hata niende mwenyewe, hawa ni watoto wanacheza. Baramanuka ngo aje kugera ahantu kwiriba. Alipo karibia karibu na jito, barabaza ati se ntimwomenyaho Daudi ari na Samuel. Na kauliza, je, mnaweza jua mahali Daudi yako na Samuel? Ati bari na Yotira. Na wakamwambia ako na yote ya Rama. Sawa ndazamutse. Na akasema ninapanda. Ngo aragenda ngo aje kuhegera atangira guhanura. Alipokaribia naye pia akaanza kutabiri. Baraka ziramukurura. Nguvu zikamwaruzanya imigambi yo kwica. Mtu ambaye alikuwa na mpango ya waruzanya imigambi yo kwangiriza. Alikuja na mpango ya kuharibu. Waje kugera ahandi neza imbaraga z'Imana ziramukura. Alipokaribia hiyo mahali, Sauli atangira guhanura. Sauli akaanza kutabiri. Agenda hanura. Akaenda kitabiri. Neza ngwageraho Samuel ari na Daudi. Akafika mahali Daudi na Samuel wako. Ndetse ngwageraho yatangira kwiyambura ibyenda. Na alipofika mahali hapo, ahanura yambaye ubusa yambuye imyenda. Akaanza kutabiri igitondo ijoro umunsi. Akamaliza siku 2 uchana na usiku akiwa hapo. Yego Sauli nawe yabaye muhanuzi. Na wakasema, je, Sauli naye amekuwa nabii? Murumva izo mbaraga. Je, mnajua nguvu hizi? Abantu bari kumavi bari muri zone ya masengesho. Watu wako katika hali ya maombi. Kirakurura. Nguvu za Mungu zinakokota. Uzogenda ureba ahantu banditse bubase aya mashanyarazi akomeye, izi nkingi zikomeye z'umuriro. Je, uende uone mahali ambako wamejenga hii minara ya umeme. Kuna minara ngo hari ntuhegere. Ukikaribia wanasema hapa ni danger, usikaribie. Uriya muriro ufite imbaraga uragukurura. Hii umeme nayo nguvu ya kukukokota. Aho rero niho bari naho Sauli yari yazagera imbaraga z'Imana zikabakura. Na watu walikuwa wakifika hapo, nguvu za Mungu zinawashika. Aho niho turimo twifuza ngo arico gicaniro dukora. Hiyo ni mahali tunatamani kuweka zabihu za Mungu. Afite imigambi mibi nibazoza baza bahindukire batangire kura. Wale ambao wako na mipango mibaya wakikuja wabadilike. Imana idufashe kugira ngo twinjire muri uwo Mungu. Mungu atusaidie tuweze kuingia katika nafasi hiyo. Muri ico gice cyo guhindura imigambi muzi inkuru za Esther ndago murazi. Na katika hali hiyo ya kubadilisha mipango, mnajua habari za Esther. Muzi ibyo Esther nawe yakoze. Mnajua yale Esther alifanya kubwo gusenga kwa njia ya maombi. Neza ubwoko bwabo burakira imbaraga mbi zari zibari hejuru zazikeneye kubangira. Taifa lao liweza kupona nguvu ambazo zilikuwa zinataka kuangamiza. Rero ico kintu amasengesho zahindura imigambi y'umwasi. Maombi yanabadilisha mipango ya muovu. Amasengesho zahishura ibihishwa. Na maombi pia yanafunua yale ambayo yamefichwa. Bari mubizi ko amasengesho ahishura ibihishwa. Je, mlikuwa mnajua ya kwamba maombi yanafunua yaliyofichwa? Ibihishwe bitazwi tahandi bimenyekanira atari mu masengesho. Mambo ya siri yanajulikana tukiwa katika nguvu za maombi. Daniel igice cha 2 n'umurongo wa 17. Daniel sura yake ya 1 na mstari wa 17. Ico gice cha 2 baravuga ukuntu umwami yarose inzozi araziyobera. Na hiyo sura yake ya 2 utaona vile mfalme aliweza kuota njozi ndoto na akasahau. Ahamagara abagaragu biwe arababwira ati ibyo narose sindimo mvibuka ariko mwebwe abarozi abakonikoni abafumu n'abandi nimwe banyabwenge nimumbwira ibyo narose. Na aliweza kuwaita walozi wake na akawaambia nimeota njozi lakini nimesahau. Ninyi mniambie vile njozi zilikuwa. Wa ufite ubwenge ki umuntu akakubwira ngo narendose mbwira ibyo yanene. Je, utakuwa na hakili gani za kuweza kujua abantu ngo bafite ubwenge? Nubuhe bwenge bwo umenye ibyo narahindutse ngakubwira ati narose ngari bimbwira. Na hakili gani ambazo zinaweza fumbua njozi ambazo haukulota wewe? Ngo baracyakora ati niburaga bakutu. Mushatse gakunzuzugura ko nazibagiwe. Nje ndababwiye ngo muzimbwire ibyo narahindutse. Inaonekana
inawezekana mnataka kunizarau kwa sababu nimesahau. bitari Lakini izoga sitawaambia. bitari izo murapfa kuko murarya umutungo w'ubusagani banyabwenge. Na kama si hivyo nitawaangamiza kwa sababu nawalipa mali ya bure. Ati iyo nkuru irazunguruka igeze kuri ba Danieli na bagenzi Na biwe. hizo bari zikazunguka zikamfikia Daniel Ati na muwafata ndugu zake. bose mubice nta kundi. Na akasema hao wote Bananiwe guhisha kumbwira izo naraye ndose. wameshindwa kuniambia mambo ambayo nimelota. Daniel abwira uwo mukuru wari ati se ndivuga umwanya umunsi umwe ngo tube nka basenga tubazimana. Na Daniel akasema si mnaweza kutupea muda kidogo tuweze kuomba tuulize Mungu. Igice cya 12:17 Sura yake ya 2 na mstari ya 17. Daniel na bagenzi be ngo araza arababwira ati ivyo ukubiro bitariko twebwe mureke dusenga Imana tuyibaze ibi bihishwe z'umwami ibashe kubiduhishurira. Amen. Na Daniel akasema mtupe nafasi tuombe yaliyofichwa Mungu aweze kutufumbulia. Barasenga Imana ngo basenga Imana nijoro ngo Daniel arota inzozi neza biraza zabinda umwami zose yarose bimwinjiramo arabimenya. Waliweza kuomba alafu usiku Daniel akaweza kuonyeshwa hizo njozi ambazo mfalme alikuwa ameona. Aravuga ngo Imana himbazwe kuko impishuriye neza ivy'umwami niyo impishuriye ivy'umwami yarose. Na alipoamuka akasema namshukuru Mungu kwa sababu amenifumbulia yale ambayo mfalme alikuwa ameota. Ntibaba bakirimburanwe n'abandi banyabwenge Daniel kubera ngo amasengesho Imana imuhishurira ivy'umwami yarose. Na hawakuangamizwa pamoja na wanahakili wengine kwa sababu Daniel aliweza kuonyeshwa njozi hizo. Izo ni imbaraga za masengesho. Hizo ni nguvu za maombi. Kugira ngo umenye ivyo umuntu yarose utagiye mu masengesho ndakurahiye ntushobora kubimenya. Ili uweze kujua njozi mwingine ameota usipokuwa ndani. Nubwo ari umwana wawe wibyariye ntushobora kumenya icyo yarose usibye Imana yabiguhishura. Hata kama ni mtoto wako ambaye umemzaa hauwezi ukajua. Kandi nta handi wabikura usibye kuja mu masengesho ukabaza Imana ikabiguhishura. Na hakuna mahali pengine utapata hayo isipokuwa rero amasengesho afite imbaraga mu gihe dusenze tumenye ibihishwe iza ababanyabwenge bandi batazi. Maombi yana nguvu kuliko watu wa hakili wa maarifa. Igice cya 5 uzareba neza umwami ngo yatumije ibirori muri Daniel nawe hari ikindi gikorwa gikomeye Daniel yakoze. Sura ya 5 utaona vile mfalme aliweza kuandaa sherehe atumira ibisonga ziwe bigeze igihumbi na akaweza kuwaita wale ibisonga ni nk'abayobozi n'abayobozi bandi bagenzi viongozi wengine katika ufalme wake, ndetse watumiza n'abagore be n'inshoreke ziwe, na akaita wanawake wake akawaita wote. Baratangiye barangoye barizihiwe, wakakunywa na wakafurahi. Ngo amare guhaga vino umwami tino ati mugende munzanira ibikombe byari byaranyazwe i Yerusalemu ku ngoma ya data Nebukadinezari, ati ibyo nabyo tubinyweshe vino. Alipokuwa ameshiba amasengesho kileo akasema nenda muniletee vikombe za meza ambazo ziko wapi? Bari barabibise kuri se yaratinye kubikoraho, ariko iwe ngo amare kumwizo ati nimugende muzana izo dukoresha. Alipolewa akasema nenda mulete hizo vikombe za meza tuzitumie, zari zaranyazwe mu nzu y'Uwiteka Yerusalemu, ambazo zilikuwa zimenyanganywa huko. Barabizanye wakaleta vikombe, baratangiye barabikoresha, wakaanza kuvitumia. Ngabona ko ukuboko kudafite umuntu, na kaona mkono bila mtu, ngo kuratangiye kuranditse ku kibamba, mkono bila mtu ikaanza kuandika kwenye ukuta, mene tekeli ufuseni, mene tekeli na ufuseni. Ngo afe kubona cya kiganza cyanditse ku rukuta, alipoona mkono ulikuwa ukiandika kwa ukuta, umuntu neza yamacika intege, mtu akaisha nguvu, amagufwa neza atangira kujugunya, mifupa ikaanza kutetemeka. Bibonye ni ibiki? Na akasema haya ninayo yaona ni mambo gani? Agize ubwo, akaogopa, ahamagara abanyabwenge ati muze munsobanurire ibi, na akaita wasomi wakuja wamufafanulie. Abanyabwenge ngo baracyakuza ati yereka da, wale ambao ni walogi ubwoba buramwinjiye, ubwoba buramwinjiye, uoga ukamwingilia. Ati ibi bintu nabo uku kuboko kurimo kwandika ku rusika ni ibiki bikwanditse ko tunaniwe kubisoma? Na akasema hii mkono ambayo inaandika kwa ukuta hii ni mambo gani? Imana ifite imbaraga, Mungu ana nguvu. Ko muravuga ngo ko turi ubwenge bwose buri mu bumana. Je, mnasema tunaiga akili? Igihugu cyacu cyema abanyabwenge Mungu ngo barangize
umwami kazaramubwira ati wewe wigira ubwoba ku ngoma ya so hari umuntu wakoranye umugaragu ngubana n'Imana zitabana n'abantu zitabana n'abantu na wakamwambia kunaye mtu ambaye akona Mungu ambaye si Mungu wa kawaida. Ati wo neza ndatekereza ko nazi ibintu arabimenya, na tunahakikisha ya kwamba mtu huyu akikuja atajua mambo haya. Ati bagende bamuzane, akasema nende mumlete, kandi abakere amapropoza ati uyu nguyu nzamuheza ubutwari, na akapanga ya kwamba huyu nitapea ufalme, nzamuheza ivyicubahiro, na akaanza kufikiria mambo ya heshima ambayo atampea. Wamari kuza Danieli aramubwira ati sinjewe n'Imana yo mwijuru zibikora, na alipofika Daniel akamwambia sio mimi, ni Mungu wa mbinguni ambaye anafanya hayo. Danieli ngo agere arabimusobanurira. Daniel alipofika akafafanua hayo, ati Imana yapimye ubwami bwawe, Mungu aliweza kupima ufalme wako, ati yagushize ku munzani, aliweza kuweka ufalme wako ndani ya kipimo, ati bona budashitse, akaona haifai, ati ni muri make bwakuwewe, imetolewa, inamaanisha imetolewa, ati uhawa Wamedi na Waperesi, na imepewa Wamedi na Waperesi. Akasikia wari kusobanura ivyo usibye umuntu warimwo Imana wari muri masengesho. Hakuna mtu mwingine aliweza kufafanua hiyo isipokuwa nguvu za wana maombi. Aba basaza bakuru n'abandi mwabonye amandiko. Je, wazee wakubwa si mmeona maandiko? Mwagazamu unabiga vyanditswe ngo bisobanura wewe bokubira ngo birimwe ikintu ukabimenya. Yale maandiko watu wenye wamejazwa na Roho Mtakatifu ulikuwa ukiona, nani anaweza soma hayo? Ariko mu buryo bw'ubumana nuko ngo abanyabwenge nibo babimenya, abantu bazi Imana yao. Lakini kwa njia ya umungu watu ambao wako na nguvu za Mungu wanafahamu, abantu batindanye n'Imana, watu ambao wamekaa pamoja na Mungu. Rero amasengesho afite imbaraga. Kwa hiyo maombi yana nguvu. Unanirwe kuyakora, ushindwe kuomba, ariko umenye kuko ari mu imbaraga, lakini ujue ya kwamba maombi yana nguvu. Nimba hindura imigambi y'ababi ikavanwa igashirwa ndiyibu, na kama maombi yanabadilisha mipango ya waovu na inapotea, none wabuzwa niki gusenga? Je, nini ambayo inakuzuia kuomba? Amasengesho ni afite amenya ibihishwe akabihishura. Maombi yanajua mambo ambayo yako kwa siri na yanafungua. Niyo mpamvu rero twavuze ngo nubwo tugenda mu buryo bw'abantu, ndiyo maana maandiko yamesema hata kama tunatembea kama wanadamu, ariko imbaraga zacu imbere y'Imana, lakini nguvu zetu mbele za Mungu. Iyo twaje tugasenga tugapfukama, tukikuja tunapiga magoti na kuomba, imbaraga zo guhirika ibikuta zose, iko na uwezo ya kuvunja vikuta yote, zigakuraho inzitizi zose, na inatoa mipaka yote, zigakuraho migambi y'abantu, na inatoa mipango ya mwovu, ndetse n'ibitekerezo tukabifata, na hata mawazo kuyashika mateka. Baza bafata imitekerezo z'abami bakaza bagatangira kuramya Imana. Je, si mmesikia vile alikuwa akiteka mawazo ya wafalme, nao pia bari muri zone ya masengesho, walikuwa katika hali ya maombi. Rero Imana idufashe kugira ngo twinjire muri uwo mwuka, twumve kuko amasengesho afite imbaraga. Mungu atusaidie tuweze kujua ya kwamba maombi yana nguvu. Kandi impamvu yatunaniye tugire ngo nikindi Satani nuko izi kuko hari mu imbaraga zitangaje. Kile ambacho Shetani ametupiganisha sana, anajua ya kwamba njia ya maombi kuna nguvu. Uku kunanirwa gusenga tugashakira ibisubizo hirya no hino, nuko Satani araduhuza kuko aziku ufukamye neza ugafata umwanya harimo imbaraga zitangaje. Shetani amejua ya kwamba katika njia ya maombi kuna nguvu. Ba Danieli bagiraga imizi 21 bafukamye basenga. Wakina Danieli waliweza kuchukua siku 21 wakiomba. Ku munsi ukurikiye Imana neza ikabagenderera, ikabayishurira, ikababwira. Siku kwa siku Mungu alikuwa akijifunua kwao na kuambia mambo ya siri. Azavuga ngo kuri uwo mugezaho yarahagaze nimba ridekuru, aravuga ngo niwe wenyine ngo wabonye ivyo yeretswe. Na katika mto huo akasema wabo bari kumwe ntibigeze babibona. Yararangije amasengesho y'imisi 20. Hakuna mtu mwingine aliweza kuona mambo. Bari kubona iki bataraseze. Je, wangeliona nini bila kuomba? Imisi arava ngo ni jenje nyine weretswe, ni jenje nyine wabonye ivyo neretswe ivyo yarangije. Na mimi mwenyewe ndiye nimeona mambo ya watu ambao wameota mambo kama haya. Imana idufashe kugira ngo tugire tumenye izo mbaraga za masengesho. Mungu aweze kutusaidia tujue nguvu za maombi. Ibi byose turimo tuvuga mu itorero kuzamuka kwaryo, guhinduka kwaryo, nta handi bizaturuka ni mu masengesho. Na hayo yote ambayo tunatamani kupanuka ya kanisa
njia ni katika maombi. tuvuge buke ariko dusenge cyane. Tuongee kidogo lakini tuombe sana. Aho tutagera amasengesho arahatugerera. Mahali ambako hatuwezi tukafika, maombi yatatufikia. Za ofisi tutageramo amasengesho ageramo. Ofisi ambazo hatuwezi tukafika, maombi yatafika huko. Abo tutegera kubera ko batinya n'icubahiro cyabo ariko amasengesho agerayo. Wale ambao hatuwezi kuwakaribia kwa sababu ya heshima yao, maombi Niko yanafika huko. rufunguzo rwonyine dufite rushobora kudushoboza muri iyi nzi mu kwagura ubwami bw'Imana. Hiyo ndiyo ufunguo pekee ya kuweza kupanua ufalme wa Mungu. Rero mureke tukunde gusenga. Ni vizuri tuweze kupenda maombi. Dushiremo imbaraga, dushiremo umwete. Tuweke nguvu na tuweke Ubwo turimo dushiramo imbaraga muri ibi no mu masengesho twashira imbaraga kuko niho dushobora guhagarara tudatsizwe n'uburiganya bwa vile Satani. tunavyoweka bidii katika mambo yetu ya kimwili, pia tuweke Usize nguvu twavuze katika kuko maombi. gusenga nta kindi nivyo bidutuma tutaja mu mosha. Na maombi tumesema ya kwamba ndiyo yanatuzuia kuingia katika majaribu. Rero ni muhaguruke dusenge Imana kuko mutubabarire twatinze kuko. Kwa hiyo tusimame tuombe, tumekaa. Nubundi niende ubutaha tuzabikomerezaho. Imana izadufasha, iminsi iracyahari amasengesho kuwa gatandatu. Na future pengine tutaendelea.